न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়ে একটা মেসেজ শেষ করব। না बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ও কথার মাঝে আমরা ঈমান লুকাইত। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আখির নবী, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ নবী। তারপরে আর কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী হইতা নাই। ও ঈমান, ও আকীদা আমরা ঠিক না? ও আকীদা ইনো যতজন মানুষ আছেন আমি কইতাম পারমু, ইশারা আমি বেশ পেশায় কইতাম পারমু, জামাতের বাইয়ে নাছুন, কওমির বাইয়ে নাছুন, ফুলতলি মসলকের বাইয়ে নাছুন, সবর ও জায়গা আমরা আকীদা এক ঠিক না? বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মুসলমানের সর্বঘরানার উলামায়ে কেরামের আকীদা ও জায়গা এক এবং অভিন্ন। আর একটা ফিরকা, ছোট একটা ফিরকা কাদিয়ানী নামক, তারা আমরা ঈমান লইয়া ছিনিমিনি খেলেন। তারার বিরুদ্ধে সবে একলগে খান বেলাইয়া আত বেলাইয়া রুখে দেওয়ার সময় অখন হে তৈরি আসুন, হাত তোলা দোকা। আমার লোকের স্লোগানও শরীর তাকবা, নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই, বলো যে ইনশাআল্লাহ। নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই, সংসদে আইন চাই। নবীর পরে নবী নাই, নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই, সংসদে আইন চাই। নবীর পরে নবী নাই, কাফের কাফের কাফের, কাদিয়ানি কাফের, কাদিয়ানি কাফের, কাফের কাফের কাফের, কাফের কাফের কাফের, কাদিয়ানি কাফের, কাদিয়ানি কাফের। কাফের কাফের কাফের। লিল্লাহি তাকবীর। ও যে কথা না বন সকি है, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের লাখান তান আগেও কেউ ওইসলা না, কিয়ামত পর্যন্ত কেউ ওইতা নাই। আমরা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তানদে আল্লাহ তাআলা অত সম্মান দিছেন, ওন সম্মান ওয়ালা পার্সোনাল লাগি, ও সম্মান ওয়ালা ব্যক্তির লাগি আমরা এখন গাইবো দিল খুলিয়া। না বন সকি है, না বন सकेगा। যারা ও খোদাত ইয়াকিন করেন, ও আন্দোলন শরীক হইতে চান, আট উসা করিয়া ইশারা দিয়া সবে শরীক দেবেন ইনশাআল্লাহ। না বন সকি है, না বন सकेगा, না বন सकी है, না বন सकेगा, না बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू शाह खूबा, तू जान जाना, तू शाह खूबा, तू जान जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। गुरूर के माथे पे दिल खुदा ने, गुरूर हूरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे दिल खुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा, बिलाल आया कमाल आया। जो काले रंग का गुलाम तेरा, बिलाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे। सब देख मगर तेरे, सब देखे, सब देख मगर तेरे कदमों में पड़े देखे मैंने। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना 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 बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। जिससे हासिल हो सुकूने दिल मुझे, जिससे हासिल हो सुकूने दिल मुझे। हाँ जरा उस यार की बातें सुना, हाँ जरा उस यार की बातें सुना।
सैयदे अबरार की बातें सुना, सैयदे अबरार की बातें सुना। नबी तो साइम सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीम बाला। नबी तो साइम सभी है आला, है रुतबे सबको अज़ीम बाला। मगर जो आखिर में अमीना का बुला लाया, मगर जो आखिर में अमीना का बुला लाया, कमाल आया। नबी का लब पर जो ज़िक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, कमाल आया, कमाल आया, कमाल आया, कमाल आया। मुल लेंदी ना यूसुफ नो खुद आप ही बिक जांदी, मुल लेंदी ना यूसुफ नो खुद आप ही बिक जांदी। तक लेंदी सुलेखा जे, तक लेंदी, तक लेंदी, तक लेंदी सुलेखा जे। तस्वीर मोहम्मद दी वो पढ़िए न बन सकी है, न बन सकेगा, न बन सकी है। একটা আদমি সে থাকতো না, একটা মুখ বন্ধ থাকতো না, সবে এক দাবির লগে এক উছুরে গাইতা ইনশাআল্লাহ। न बन सकी है, न बन सकेगा, न बन सकी है, न बन सकी है, न बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है। सच पूछ तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है, सच पूछ तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। दोनों जहां यारो, है दोनों, है दोनों, है दोनों जहां यारो। जाबीर मोहम्मद दी वो पढ़िए न बन सकी है, न बन सकेगा, न बन सकी है, न बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा, तू शाह खूबा तू जान जाना, तू शाह खूबा तू जान जाना। है चेहरा उम्मुल किताब तेरा।